नाज़रीन, गजा में शदीद सर्दी की लहर है और उसके दौरान कम अज़ कम 6 फ़लस्तीनी बच्चे हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुके हैं। मेडिकल अथॉरिटीज़ के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में गिरते हुए दर्जा हरारत और हीटिंग की कमी की वजह से ये अमवात वाक़या हुई हैं। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने तस्दीक की है कि इनमें से 3 न्यू बॉर्न बच्चे शीर ख्वार थे जिनकी उम्र सिर्फ 1 से 2 दिन थी। बिल्कुल। और फ्रेंड्स ऑफ द पेशेंट चैरिटेबल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सैयद साला ने बताया है कि 3 नौज़ायदा बच्चे अस्पताल में दाखिल होने के फ़ौरन बाद जाँ बहक हो गए, जबकि मंगल की सुबह 2 मज़ीद बच्चे हाइपोथर्मिया का शिकार हुए हैं। खान यूनिस में एक छठी मौत की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। ये बच्चे किसी खास बीमारी से मुतासिर नहीं थे, बल्कि इनकी मौत की वाहिद वजह यह है कि इनके ख़ानदानों के पास इनको सर्दी से बचाने के कोई भी ज़राए मौजूद नहीं थे। बिल्कुल नाज़रीन, अगर साल 2025 की बात की जाए तो उसमें भी इजरायली हुकूमत ने गजा में किसी भी किस्म की आर्जी घरों या शेल्टर्स को दाखिल होने से रोक रखा है। हालांकि जो सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है उसके तहत उसने उनके दाखिले की इजाज़त देने पर इत्तफाक किया था। नाज़रीन, हज़ारों मोबाइल होम्स मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग पर फंसे हुए हैं जो मुहासरा शुदा फ़लस्तीनी इलाके में दाखिल होने के लिए इजरायली ऑथराइजेशन के मुंतज़र हैं। इसराइल का ये देखा जाए तो उनका ये गैर इंसानी रवैया गजा में इंसानी अलमिया को मज़ीद गहरा कर रहा है। बिल्कुल। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ दिसंबर में गजा में कम अज़ कम 8 नौज़ायदा बच्चे हाइपोथर्मिया की वजह से जाँ बहक हो गए, जबकि 74 बच्चे मौसम सरमा के ज़ालिमाना हालात की वजह से इंतकाल कर गए हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि हमास ने नौज़ायदा बच्चों की मौत की मज़म्मत की है। उन्हें इसराइल की मुजरमाना पॉलिसियों का नतीजा करार देते हुए उन्होंने कहा है कि ये सालिसों या बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुदाखलत करने और गजा में पनाहगार और दीगर ज़रूरी इमदादी सामान के दाखिले को यकीनी बनाने की अपील करते हैं। बिल्कुल। और नाज़रीन, अगर असले की फराहमी की बात की जाए, जो असला इसराइल को फराहम करने की अमरीकी पॉलिसी की बात करें तो अफसोसनाक है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के तहत अब भी इसराइल को अमरीकी मिलिट्री सपोर्ट पूरे शद्दोमत से जारी है, जिससे गजा में जारी इंसानी बहरान मज़ीद संगीन हो रहा है। साल 2024 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इसराइल परस्त पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं की, जिसका नतीजा गजा में मुसलसल इंसानी बहरान के सूरत में सामने आ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्ट बैंक में हेल्थ केयर सेंटर्स पर हमलों के सिलसिले को भी बहुत एक ख़तरे की घंटी उन्होंने बजा दी है। उनका कहना था कि जो भी वेस्ट बैंक में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने मंगल के दिन गजा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों को बताते हुए कहा कि हम तशद्दुद के मौजूदा नुकात, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर हमलों और मगरबी किनारे में नुमायाँ तौर पर बढ़ते हुए इन सारे हादसात को हम देख रहे हैं। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दरमियान WHO ने मगरबी किनारे में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के एटलीस्ट 694 हमलों के दस्तावेज़ात जो है वो भी जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौजी ऑपरेशंस हालिया महीनों में ख़ास तौर पर शुमाल में तेज़ हो गए हैं। टोलक्रम रेफ्यूजी कैंप में इजरायली फोर्सेस ने 30 मुसलसल दिनों तक मुहासरा बरकरार रखा है, रहायशियों को ज़बरदस्ती बेघर किया है। टोलक्रम कैंप सर्विसेज के लिए पॉपुलर कमेटी के सरबराह फैसल सलामा ने मंगल को बताया कि इजरायली फोर्सेस ने कम अज़ कम 40 रिहायशी इमारतें बशमूल 100 अपार्टमेंट्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं और कम से कम 10 घरों को आग लगा दी है। जनीन में जहां इसराइल महीने भर से हमला कर रहा है, 20,000 से ज़्यादा अफराद ज़बरदस्ती बेघर हो चुके हैं। जनीन म्यूनिसिपैलिटी ने इस हफ्ते की रिपोर्ट में कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने शहरियों को रेफ्यूजी कैंप में कम से कम 120 घरों को मुकम्मल तौर पर उनके तबाह कर दिया है। ये नेतन्याहू की हुकूमत के सपोर्ट से हुआ है और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा जो खामोशी है वो बहुत ही संगीन तशवीश का बायस है, क्योंकि इसके नतीजे में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और जुल्म जारी है। ईरान पर अपनी पुरानी सख्त पॉलिसी को दोबारा लागू कर दिया है जो उनके पहले दौर में भी जारी थी। बिल्कुल। और इराक़ची ने मंगल को तेहरान में अपने रूसी हम मुसन्निफ़ सरगे लैवरोव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईरान की पोजीशन न्यूक्लियर टॉक्स के बारे में वाज़ेह है और हम प्रेशर और सैंक्शंस के तहत नेगोशिएट नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन का कोई इम्कान नहीं है जब तक कि इस तरह के मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अप्लाई की जाएगी या उसको फॉलो किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने भी इस माह के शुरू में कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत स्मार्ट, वाइज और ऑनरेबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि
کہ واشنگٹن کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس پر پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے دوران لگائی گئی پابندیوں کو دوبارہ لاگو کرنے سے گریز کیا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ یاد رہے کہ 2018 میں اپنے پہلے دور میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو ایران کے 2015 کے لینڈ مارک نیوکلیئر ڈیل سے نکال لیا تھا، جس میں 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ ایرانی نیوکلیئر پروگرام پر پابندیاں لگائی گئی تھیں، جس کے بدلے میں سینکشن سے ریلیف دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ایران نے ڈیل کی کچھ کنڈیشنز کے خلاف ورزی کی ہے اور سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے تحت معاہدے کو ریوائیو کرنے کی کوششیں ناکام رہی تھیں۔ بدقسمتی سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ انتخابات اور ان کے میکسیمم پریشر پالیسی کے ریٹرن نے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ بالکل، اور پیر کو ایران کے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جرمنی اور برطانیہ کے ساتھ ساتھ ایک نیا راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد گزشتہ سال کے آخر میں ان 3 ممالک کے ساتھ انگیجمنٹ کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ عراقچی نے کہا ہے کہ انہوں نے لیوروف کو لیٹسٹ ڈسکشنز کے بارے میں بریف کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیوکلیئر ایشو پر ہم رشیا اور چائنا میں اپنے دوستوں کے ساتھ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ واضح ہے کہ ٹرمپ کی سخت پالیسیز نے ایران کو رشیا اور چائنا کے ساتھ مزید قریبی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جو امریکہ کے مفادات کے بالکل برعکس ہے۔ ناظرین، رشیا کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام سے متعلق ایشوز کو حل کرنے کے لیے ڈپلومیٹک اقدامات اب بھی ٹیبل پر ہیں۔ یوکرین پر جنگ کی وجہ سے رشیا کا بھی سینکشن سامنا کر رہا ہے اور ماسکو اور تہران نے حالیہ برسوں میں اپنے تعلقات میں اضافہ کیا ہے۔ دونوں ممالک نے شام میں انویسٹ کیا تھا اور دسمبر میں طویل عرصے سے اتحادی صدر بشار الاسد کے ہٹائے جانے سے دونوں کو سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت سے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران مخالف پالیسیز اور اسرائیل کی بلا شرط حمایت ریجنل انسٹیبلٹی میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ بالکل، اور عراقچی نے کہا ہے کہ شام پر ایران اور رشیا کی پوزیشنز بہت قریب ہیں۔ یہ جو سارا نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کے حوالے سے یہ سب تمام ممالک ایک ہی پیج پر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران شام میں امن، اسٹیبلٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور یونٹی کے تحفظ اور عوام کی مرضی کی بنیاد پر شام کی ترقی کرنا چاہتا ہے۔ مستقبل قریب میں کسی بھی مثبت ڈیولپمنٹ کی امید کم ہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز اور رشیا کے خلاف اس کا سخت رویہ ایران کے ساتھ کسی بھی سازگار بات چیت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین، سرگئی لاوروف ایران کا دورہ یوکرین میں جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکی اور روسی اہلکاروں کے درمیان پہلی بار براہ راست مذاکرات کے صرف چند دن کے بعد آیا ہے۔ رشین وزیر خارجہ نے یوکرین میں جنگ پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیلنسڈ پوزیشن کی تعریف کی، جب واشنگٹن نے پیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر روس کے ساتھ ووٹ دیا کہ روسی انویژن کی مذمت سے بچا جا سکے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹرنیشنل سیاست میں تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن ایران کے معاملے میں ان کی جو پالیسی ہے وہ اب بھی سخت ہے، خاص طور پر اسرائیل کے ساتھ حالیہ جو کلوز الائنس ہے اس پر غور کرتے ہوئے۔ بالکل، اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایران کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیمپین کے دوران یہ کہا تھا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ایران پہ ڈائریکٹلی نیوکلیئر بام بھی گرایا جائے۔ ادھر غزہ میں اسرائیل کی جاری کردہ کارروائیوں کی حمایت میں ٹرمپ کا جو بھی رویہ ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی سنگین خلاف ورزی کرتا ہے۔ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب کے بعد سے اسرائیل کی غزہ پر بمباری اور ہیومینیٹیرین کرائسس بالکل اپنی اسی تسلسل سے جاری ہے اور اس میں کوئی کمی کا ہم نے سامنا نہیں دیکھا۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اسرائیل کے لیے ملٹری سپورٹ بڑھا دی ہے، جس سے وہاں کی جو بھی ان کی جو پالیسیز ہیں اور اس سے جو فلسطینی عوام کو تکلیف ہوتی ہے وہ جاری رہے گا۔ ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر میکسیمم پریشر کا اطلاق ہے اور دوسری طرف اسرائیلی جنگی جرائم پر خاموشی۔ ٹرمپ کی ڈبل سٹینڈرڈ پالیسی کو یہ چیز ظاہر کرتی ہے۔ بالکل ناظرین، اور اسی والے سے تہران میں جو الجزیرہ کے نمائندے ہیں انہوں نے توحید اسدی انہوں نے بتایا کہ دونوں وزرائے خارجہ ریجنل اور دو طرفہ مسائل پر ایک کوآرڈینیٹڈ مشترکہ اور ایک پوزیشن کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ معاشی اور سیاسی تعلقات کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت پر توجہ دی گئی ہے، تاکہ جو ناظرین جو سینکشنز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کچھ اقدامات لیے جا سکے مشترکہ طور پر۔ اور ماہرین کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کا ایک قریبی تعاون ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے نتیجے میں مزید مضبوط ہوا ہے، جو امریکی صدر ہیں ان کی مشرقی وسطی کی پالیسی میں اسرائیل کی سپورٹ کو اولین ترجیح دینے کی وجہ سے ہے۔
यहाँ नाज़रीन आपको ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ साथ ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अप्लाई की जा रही है और न्यूक्लियर टॉक्स को बहुत ज़्यादा हद तक जो है ऑब्सोलीट किया जा रहा है कि ख़त्म हो जाए, ये बात ही ख़त्म हो जाए और ईरान के साथ सैंक्शंस कंटिन्यू हो। दूसरी तरफ ये भी एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस के एक वोट पर नो या वीटो का वोट किया है जो रशिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और नाज़रीन अगर देखा जाए तो पिछले गुज़िश्ता 3 सालों में दुनिया में बहुत ज़्यादा जो गैर मुस्तहकम रहे हैं मामला, वो इस यूक्रेन और रूस की जो बेसिक जंग है उसी की वजह से रहा है। तो इट इज़ गुड। और वो भी देखा जाए तो सदर जो बाइडन की अगर आप पॉलिसीज़ का अगर आप एक खुलासा करें तो उन्होंने ज़ेलेंस्की और जो जिस तरह EU एक उसकी कोई लॉजिक समझ नहीं थी। जो एक तरह से यही बात समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो PR टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस वक्त हमारी दुनिया में जिस तरह से फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलती है, परसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं, प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है, हर वो उस किस्म की अथॉरिटेरियन फोर्स से जिसको मैंडेट नहीं मिलना चाहिए और वो पावर में आ जाती है। हम डोनाल्ड ट्रंप का भी यही रवैया देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो भी तमाम वादे किए थे जिसकी वजह से उनको वोट दिए गए कि वो अमन लेकर आएंगे, गज़ा में स्टेबिलिटी आएगी, यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पावर में आने में, प्रेसिडेंट बनने के पहले हफ्ते में हमने देखा कि कुछ सुपरफिशियल बैंड एड लाइक जो है एक्शंस लिए गए, लेकिन अब ये सारे उनसे वो बैकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वो रशिया को खुली छूट दे रहे हैं कि जो चाहे तुम्हें करना है यूक्रेन के खिलाफ करो, दूसरी तरफ वो नेतन्याहू को भी खुली छूट दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।